Tunapopatikana ni emission Message Biblique du temps de la fin, ambao kila mara inaletwa na Assemblée Chrétienne de Butembo, ambao mchungaji wake ni Frère Mbale Paul, kiwa na makamu wake ndugu Alain Paluku, na vile hapa kustudio ni mimi Frère Alain Paluku, nitaleta sauti ya Mungu. Tunakuwa na wataalamu wengine wenzangu, ndugu Justinien na ndugu Emedo. Partout kwenye unatufata hapa ku Centreville Butembo na iwa Beni, ikuwe Goma, partout même au monde kupitia YouTube, partout kwenye unatufata. Mungu ametume na manabii, Mungu wa Biblia aweze tena akabariki kila mmoja wetu. Hivi tunawaambia tena Maranatha, Jésus vient bientôt. Tutaomba Mungu. Bwana wetu Yesu Kristo, asante tena kutupatia muda mzuri wa kuja kusikiliza neno yako. Seigneur Jésus, ni maneno yako Bwana, ulipouvoir juu ya nafsi zetu Bwana, kuishi kwetu si kwa mkate tu, ni kwa kila neno itokayo kinywani mwako. Acha asubuhi ya leo tulishwe nawe kulingana na maandiko. We Alfa na Omega wa emisio yetu, jina la Yesu Kristo. Bwana apewe sifa sana. Mahali popote mnatufuata, zaidi sana lokalema hapa Butembo, vile tulitangulia tangia jana ya kwamba kufuatana mibeko ya rais wa inji, anasema makanisa yatafungula le 15 août. Nasi pia hatutaenda kinyume na mibeko ya rais. Hivi nasi ile le 15 août itakuwa un certain samedi, mais tunaalika watoto wa Mungu dimanche le 16 août njo tutafika ku eglise vile mipango ya rais inasema. Mungu aweze akabariki tena kila mmoja wetu. Ila kutupata namba za simu 09 72 40 50 82, 09 72 40 50 82, ama 081 70 13 74, 081 70 13 74. Bwana atubariki sana. Tunarudilia tena pale mwandiko yetu ya jana ya Ufunuo 12 mstari wa 10. Tusome mujina la Bwana wetu Yesu Kristo. Et j'attendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Amen. Bwana abariki usomi wa neno lake mujina la Yesu Kristo. Cha kushangaza watoto wa Mungu, Mungu anaonaka hata mwisho mbele ya mwanzo. Mungu anasimamia mipango yake kulingana na Isaya. Anatangaziaka kitu na bado hakijafika. Tazama vile anatangazia ushindi wa bibi harusi. Leo kuanja kwa wakati wa mitume mpaka leo ndani ya siku ya neema, bibi harusi iko anachorwa. Yesu Kristo iko ndani ya kazi. Lakini wakati Yohani alimuona, aliona bandugu bameshinda. Aliona badada bameshinda. Aliona mtoto wa kiume amekomaa. Hata joka alikuwa tayari kumumeza. Havikuwezekana. Ukasoma Apocalypse 12, ukasoma chapitre yote, utakombrandre. Joka, mwovu, shetani, alijaribu kuelimine mu Apocalypse 12. Aelimine eglise, havikuwezekana. Mwanamke alizaa na mtoto alipanda mbinguni. Mtoto wa kiume alipanda mbinguni. Hapa inaonekana ya kwamba alishinda. Leo tuko tunatembea. Unaweza ona mafae zangu, mazaifu zangu, mazaifu za ndugu, mazaifu za dada, hatukatai. Na mwenye analitaka mazaifu mbele ya Bwana wetu Yesu Kristo, mwenye anatushitaki usiku na mchana ni shetani. Mazaifu ndiyo tuko nazo, vile maandiko matakatifu yanasema. Tukasema hatunazo, tuko waongo, wala kweli haiko ndani yetu. Lakini wakati huyu muovu anatushitaki, haleluya, tuna pia mtetezi.
tuna mtetezi Yesu Kristo mutu, ama Yesu Kristo mwenye haki, ule mwenye alitukomboa ala croix de Golgotha. Ni yeye tena mtetezi wetu, ni yeye avoka wetu, ni yeye mediatere wetu. Mungu wetu asifiwe sana. Hapa Yohane anaona wandugu na wadada wameshinda shetani, wameshinda dunia juu ya damu ya mwana kondoo na juu ya neno ya ushuhuda. Hivi nilisoma andiko jana, ndairejelea tena. Matthieu chapitre 16 verse yake ya 18. Kanisa ambalo Yesu Kristo alijenga ye mwenyewe, ni kanisa lake alijengea nalo. Ilo kanisa labda vile Yesu alisema litashinda. Verset 18 anasema, Matthieu 16:18, et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ces rocs je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Yesu alitangulia sema maneno haya ya kwamba kanisa lake litajengwa juu ya mwamba, na mwenye atajenga kanisa lake juu ya mwamba ni Yesu Kristo ye mwenyewe. Mekwenye nafuatilia ni kuzimu ambaye itapiganisha kanisa la Yesu Kristo. Kanisa lenye ambayo Yesu Kristo anajenga, hata kuzimu ipiganishe haitaweza. Mina yuwa ofira meziri tuko nenda mbele na predication, tutaonesha namna gani toka karne ya kwanza mpaka leo, mpaka mu 21e siècle, diable sata iko anapiganisha eglise. Lakini promesse kubwa inasema ya kwamba même si ce jour de mort inatoa mademo zake zote, kanisa itakuwa na desi. Kanisa itashinda tu na itafikia kunyakuliwa. C'est vrai, tutabionesha au cours des âges namuna gani shetani alikuja kama vile mai ya bahari, mero ya Mungu alimumetre afuite. Jina la Bwana wetu lipewe sifa sana. Mabeba bien-aimé, na hivi jana tena nilisoma hata Luc chapitre 10. Luc chapitre 10, Jésus-Christ non seulement j'ai adressé kwa wa 70 disciples, mais aussi ni maneno ambayo inatuhusu. Luc chapitre 10 verse yake ya 19, Jésus-Christ anatuambia hivi, voici je vous ai donné le pouvoir, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Ndiyo anambia haba nafunzi 17, me ni andiko inahusu hata eglise. Tumepewa nguvu, tumepewa uwezo ya kutembea juu ya nyoka. Olala, nakumbuka mude Korinthe 11, wakati mtume kuna andikia ba Korinthe anasema, enyi ba Korinto, kuna watu ambao wako na waletea yengine injili, bako na waletea yengine maneno, bako na baseduire. Alibakombari na maserpa, nasema kama vile nyoka alidanganya hawa watu nao wako na wanawadanganya. Mais hapa Luc, Jésus-Christ alikuwa shatupromettre, anasema même sur le serpent tutakuwa na mamlaka ya kutembea juu ya nyoka, tutakuwa na mamlaka ya kutembea juu ya nge. Hata mafosete, mafundisho machafu ya gonge namuna gani, bien-aimé, tuko zaidi ya washindaji. Mungu wetu atusaidie sana. C'est vrai, ce jour-là nyoka aliseduire Eve, mais leo humu hakuna moyen. Mungu ashatupatia pouvoir, notre Seigneur ashatupatia mamlaka ya kuona njama zote za muovu ibilishi. Bien-aimé dans le Seigneur, vile niliwaambia ndani ya Esaïe 53, ndarejelea pale, nous marchons dans la victoire. Tunatembea wapendwa ndani ya ushindi. Hatutafute ushindi, ushindi deja ni kwa upande wetu. Tunaenda tunamiliki siku kwa siku nguvu zote za muovu. Tunaenda tukamiliki siku kwa siku mamlaka yake yote. Hakuna mwaye wa bien-aimé, Mungu wapatie neno la faraja, nasema kutke kut tutapanda yetu mbinguni, selo vile maandiko matakatifu yanasema. Tuko kwa upande wa mshindi, nasi pia ni washindaji. Esaïe chapitre 53 verset 10 nasema, il a plu à l'Éternel
de les briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour les péchés, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Ndio wapendwa, ndeza fanya lecture simple, na ni maandiko zenye ziko na kilo kabisa. Inasema ilimupendeza Mungu kumchubua kwa mateso. Kisha kumchubua kwa mateso, alitoa maisha yake kuwa dhabihu kwa zambi. Kisha kuitoa kuna kuwa resulta ya kutoa maisha yake kuwa dhabihu kwa zambi, ataona uzao na atazidisha siku zake. Wa uzao, hii resulta, hii posterite, ni wenye banaamini Bwana wetu Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wao. Wako, c'est vrai vile nilibambia jana. Jaya anasema, kwa maana Mungu alivyopenda ulimwengu, akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila mtu akimwamini asipotee, lakini apate uzima wa milele. Hapa Isaia anasema, ili prolongera ses jours, atazidisha siku zake. Muja anasema, atapata uzima wa milele. Mungu wetu atusaidie sana, na inasemeka, na kazi ya Bwana itasonga mbele mikononi mwa Bwana ye mwenyewe. Ule mwenye alitufilia kwa msalaba, kazi ya Bwana iko mikononi mwake. Mnajua kazi ya Bwana ingekuwa mikononi mwa Petro, tungeingia ndani ya esheki. Kazi ya Bwana ingekuwa ndani ya mikono ya mtu fulani, tungeingia ndani ya esheki. Banaume yote banafair, banaume yote banafikia kifo, lakini notre Seigneur ye mwenye anavivre na anademere eternellement, na tuko na assurance. Huyu mwenye alishinda mauti njo mwenye kazi ya Bwana inasonga mbele mikononi mwake. Certainement vile maandiko matakatifu yanasema, nasi pia tuko mikononi mwake. Anasema hivi juu ya Jacob, anasema hivi ndani ya Esaïe 49 verse yake ya 14. Esaïe 49 verset 14. Si yo disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Une femme oublie-t-elle la femme qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Voici, j'étais gravé sur mes mains, tes murs sont toujours devant mes yeux. Amen. Ndiyo, inahusu Israel, inahusu Sayuni. Anasema, Sayuni anasema, Bwana ameniacha, Bwana amenisahau. Na Bwana anauliza, mwanamke akishazaa anaweza sahau mtoto ambaye iko nanyonyesha? Hamusikili yake huruma basi juni uzao ya tumbu yake? Na Bwana anasema, akifikia kiwango ya kumsahau, lakini mimi Bwana sitakusahau hata kamwe. Tazama, nimekuchora katikati ya vitanga vya mikono yangu, na macho yangu ni juu yako. Bwana wetu atusaidie sana. Hapa inakoserne Israel. Inasemeka ya kwamba iko grave ndani ya mikono ya Bwana, na Bwana hawezi akamsahau. Ça c'est pour Israel. Memwangalie pour l'église, venye waligombolewa ndani ya Jean chapitre 10 verset 27. Jean 10, ile promesse inahusu Jacob, ile promesse inahusu Sion, ile promesse inahusu Israel. Mesie mu Jean chapitre 10, Bwana wetu Yesu Kristo anatuambia yale maneno. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Mu Jean 10 verse yake ya 27. Jean 10 27. Nasema mu Esaïe 49, anasema Sayuni anasema mina msahau. Bwana anamuuliza, eske mwanamke anaweza kasahau mtoto wa tumbo yake wakati kuna mnyonyesha? Mbona kiafikia kiwango yenye na msahau? Mimi Bwana siwezi nikakusahau Sayuni. Mimi Bwana siwezi nikakusahau. Hata hivi nimekuchora ndani ya vitanga vya mikono yangu. Jésus Christ anatuambia hivi si. Jean 10 27. Mes brebis attendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Iko écriture ya maana. Mes brebis attendent ma voix.
yenye iko kondoo ya Yesu Kristo inasikia sauti yake. Heureusement nasema mina yua nayo inanifuata. Kama hauko brebis ya Seigneur, papa, mama, hauwezi sikia sauti yake. Ndani ya faso yako ya kusikia, ndani ya namna yako ya kukomprendre, ujiulize, eske niko brebis du Seigneur? Hali yangu ya kuelewa maneno ya Mungu, hali yangu ya kupokea maneno ya Mungu, eske si resistake, si pinganake na Mungu musauti yake? Ile kupingana na Mungu, ile kupingana na sauti ya Mungu, bien-aimé mpendwa msikilizaji, kwenye inakuwa automatiquement ile upinzani yako na sauti ya Mungu inakudisqualifier keko hauko brebis ya Jésus Christ. Vitu viko clair, c'est noir sur blanc. Nibape mfano kidogo, utajiuliza kwenye uko, peu importe religion yako. Biblia inasema ubatizo wa kibibilia ni mjina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ni vile mitume walibatiza, wale ambao walitutanguliwa. Pierre alibatiza vile, Philippe alibatiza vile, Paul alibatiza vile, Yerusalema walibatiza vile, Efes ni vile walibatiza, Samaria ni vile walibatiza. Na siye leo ni vile tuko nabatiza. Ubatizo wa kweli ni mjina la Yesu Kristo. Je sais, mina yua kwenye huko, kama hauko brebis du Seigneur, ça cloche déjà. Ça cloche. Mais sauti hii ni ya mwana kondo. Sauti hii ni ya Yesu Kristo. Venye ni kondo wanamusikia. Wanapomusikia naye anabayua, nabo wanamfuataka. Mversi ya kufuata, je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Amen. Vile Jacob, vile Israel, iko mikononi mwa Bwana. Usiku na mchana iko ndani. Amemchora pale mu mikono yake. Hawezi akamsahau kamwe. Hapa Jésus Christ anasema, sasa na mie ba brebis yangu wanasikiaka sauti yangu. Unaweza jiuliza, eske niko brebis du Seigneur? Mais thermomètre iko simple. Thermomètre ni mufaso yako ya kusikia. Eske wakati neno ya Mungu inatoka. Niwape ingine example ya Biblia. Biblia inasema hatumruhusu mwanamke kutawala mwanaume ndani ya makutano ya watakatifu, na hatumruhusu mwanamke kufundisha ama kuhubiri. Sa cloche mina yua. Position yako ni nini kwenye unakusanyia kiaka? Eske mwanamke akamate Biblia na kwanza sema haleluya, Mungu abarikiwe? Ce n'est pas la volonté de Dieu. Va brebis du Seigneur hawezi tolere mwanamke asimame mbele na vikwembe na kwanza kufungula Biblia na kusema nafundisha. Ile kabisa ni aibu. Una vivre deja chini ya laana. Meba brebis du Seigneur wanasikia sauti yake, anabayua nao wanamufuata, anavapa haba solicite vie éternelle, haba mubembeleze. Bible nasema je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Aha, brebis du Seigneur hakuna hata mumoya mwenye ta angamia pana, mwenye tapotea. Et personne ne les ravira de ma main, même Satan. Donc wakati tuko deja mu mikono ya huyu sauveur Jésus Christ, hakuna mtu mwenye anaweza katutosha kule. Tusome Jean 17. Nao nasema inaongeza tena zaidi. Jean 17 verset 6. Ni vya bien sana. Kondoo zangu wanasikia sauti yangu. Mina bayua. Na bananifata. Na biko mikono yangu, na hakuna mtu mwenye iko na mamlaka kubatosha ndani. Hata ukuya na trakter ya teoloji, hawezi tosha hata mmoja. Bien peut-être nike exagere, hata nywele ya mmoja mwenye iko mwa ile mikono hawezi décrocher. Jean 17 verset yake ya 6. Je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Fasi ngine nasema wanajua sauti yangu.
na wananifuata. Hapa nasema wanachunga neno. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Quand je leur ai donné les paroles que tu m'as données, ils les ont reçues et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ce que tu m'as donné, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde-les à ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Mon verset est que je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Mukifaranza ingine nasema, mais de les préserver du malin. Bien-aimé, iko prière ya Bwana wetu Yesu Kristo. Venye walikuwa wameokolewa, wako mikononi mwake. Hakuna hata mmoja mwenye diable anaweza jipermettre kutosha amu. Daire hana zile nguvu. Diable komba yenye alishindwa, alitombea fight ni pale kukua de Golgotha. Arme zake za mwisho ilikuwa ni mauti. Mais malheureusement, notre Seigneur allait nous vaincre. Il a vaincu l'auteur de la mort. Na alimuravir même les clés, mafunguo ya mauti na mafunguo ya Hades. Sifa, shukrani zimurudilie Mungu wetu. Bien-aimé dans le Seigneur, tuko kukote ya mshindi na certainement tuko bashindai. Jina la Bwana wetu lipewe sifa sana. Jacques aona bibi harusi amepanda mbinguni na ameshinda. Na nasema sasa wokovu umefika, utawala na mamlaka ya Bwana wetu Yesu Kristo. Wandugu ambao walikuwa wanashitakiwa usiku na mchana, wameshinda juu ya damu ya mwana kondoo na juu ya neno ya ushuhuda. C'est très important. Usikwe nina tena mbogo unasema akose nimeamini leo kesho ndeza potea. Laissez ces histoires. Achana na ile. Ushindi ni kwa upande wetu. Ndio bien-aimé, Jésus-Christ anasema, je bâtirai mon église. Nitajenga kanisa langu na milango ya kuzimu hata ipayuke namna gani, hata mapepo zisimame namna gani, hakuna kanisa langu litamiliki lango la adui. Vile Jésus-Christ, vile Mungu aliprometre Abraham, akasema ya kwamba uzao yako itamiliki lango la adui. Na si Jésus-Christ kuturu yake anatuprometre, anasema kwamba na kanisa langu pia litamiliki lango la adui. Amen. Vile yeye alimushinda shetani, kanisa lake nalo pia liko linaenda shinda shetani siku kwa siku. Sifa ni za Mungu wetu. Bien-aimé katika Kristo, mtume njo mwenye anatudefinire tena kanisa kama ni nini. Juu watu wengi wanakuwaka mkanisa, banawazia kanisa njo dini yao, banawazia kanisa njo organizasyon yao, banawazia kanisa njo batima yao. Sikiliza sasa, kanisa ni nini? Paske maloje zinayala mavile mbalimbali, madhehebu zinayala mavile mbalimbali, na batu banakofondre maloje na madhehebu, banazikofondre na kanisa ya Mungu. Loin de là, unaweza kuwa mkanisa yenye haina shaba yeyote, c'est seulement une entreprise d'homme. Ni organisation tout local. Unaona kisomo kinaanza, manakuwa kuambia seme iko rite africaine. Hakuna nulle part ndani ya maandiko matakatifu tunakuwa na promesa ya rite africaine, tabia za kiafrika. Donge watu sawa wale wa asiatique habiko concerne kwao. Ba americain habiko concerne. Ba européen habiko concerne. Or Bible nasema kwamba Jésus-Christ alikia filia monde entier. Jésus-Christ alikomboa watu wa kila taifa, wa kila lugha, wa kila jamaa. Oh la la, Bwana tusaidie sana. Niliwahi fika quelque part, unafika mudhehebu fulani, kisomo yao ni kia kabila. Unasikia watu tuko kabila batele, ni tupane mfano ya bangu kwa mfano. Tuko mkisomo ya bangu. Hawezi ona mumurega, hawezi ona mumuzungu, hawezi ona mumweusi, plutôt sijui mungala, kiko limité.
ça ce n'est pas la volonté de Dieu. Mumapenzi ya Mungu ni Dieu de toute nation, ni Dieu de toute langue. Mungu wetu apewe sifa sana. Kanisa ni nini sasa? Tuangalie yenye mtume anasema ndani ya 1 Timothée chapitre 3 verset 15. Sikia yenye mtume anamwandikia Timotheo mena tuhusu leo. 1 Timothée chapitre 3 verset 15. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Nasema 1 Timothée chapitre 3 verset 15. Moule mu Matthieu chapitre 16 verset 17-18, Jésus-Christ anasema, je bâtirai mon église. Nitajenga kanisa langu juu ya mwamba. Na milango ya kanisa na milango ya kuzimu, hata kuzimu inuke, hakuna kosiku itamiliki lilo kanisa. Na hapa mtume akiongozwa na Roho Mtakatifu anaongeza akisema hivi, kama nakawia Timotheo, utajua namuna gani kutembea ndani ya nyumba ya Mungu, ambayo ni kanisa la Mungu aliye hai, nguzo na msingi wa kweli, la colonne et l'appui de la vérité. Ndiyo, nyumba ya Mungu haiko ya kukofondre na majengo. Wanajenga kwa mfano sijui bâtiment quelque part, ite par exemple mosquée, haiko nyumba ya Mungu. Cathédrale haiko nyumba ya Mungu. Sijui ni bâtiment fulani, sijui ni kisomo kia bafrere kiko vungi, ile bâtiment haiko njo nyumba ya Mungu. Itaye kwa mfano sebeka kime disandre, ile bâtiment haiko njo nyumba ya Mungu. Ile ni milie wa kusanyika, ile ni nafasi mbalimbali kwa kuugama jua na mvua. Ni area géographique kwenye watu certainement wanaweza kutanana. Mais sasa kukalifie nyumba ya Mungu, la vraie maison de Dieu, iko qualifié par la vérité. Ni rassemblement, ni makutano ya wakombolewa ambao banakuwa pale uniquement banasikia kweli na kweli peke yake. Ils sont là pour écouter la vérité, rien que la vérité. Et quelle vérité? Si c'est ma vérité à constitution, na haiko ndani hata, mina sema vérité biblique. Si c'est mes 4 vérités, na y existe hata, mais mina sema seulement la vérité biblique. Kwenye batoto ya Mungu, kwenye banakombolewa, ni kwenye kanisa ya Mungu, pale kunakuwa tu, kunahubiriwa kweli na kweli peke yake. Kinyi hakiko mubible, hakiwezi onekana katikati yao. Kukakuya mambo ambayo haiko ndani ya Biblia, ile haiko tena maison de Dieu, ile haiko tena kanisa, ile haiko hayo. Bwana wetu atusaidie sana. Mtume anaongeza anasema hivi ndani ya Ephésiens chapitre 2 verset 20. Ephésiens 2 verset 20, mtume anaendelea kutuonesha kanisa ni nini ambalo linapaswa miliki lango la adui. La vérité dit que la vérité. Hamkuwa ke masonji. Uongo ikaingia deja mon rassemblement fulani, le diable est là. Parce que Biblia inasema ya kwamba mwanzilishi wa uongo na baba ya waongo ni shetani. Jean 8:44. Hivyo wakati uko ndani ya assemblée, on ne fait que vous tromper. Kazi ya ba prédicateur ni kubadanganya, ni kubadanganya. Ils ont pour père, baba yao ni shetani. Na bongo alianzia kule tangu mwanzo. Jean 8:44. Mwanzilishi wa uongo ni shetani. Na mwenye kuna mwenye nisome ile andiko mbele tuendeleshe bwana. Nasema Jean 8:44. Mwenye nisome mbele nikamati Ephésiens 2:20. Kanisa la Mungu, nyumba ya Mungu, nguzo na msingi ya kweli iko difera na Jean 8:44. Mula mwezi onekana uongo.
un petit mensonge, kauongo kadogo. Oh là 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 là, il faut déjà quitter. Inafaa kutoka, hakuna makubaliano. Jean 8 nasema 44. Jésus-Christ anambia bafarisie hivi: vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité. Amen. Parce qu'il n'y a pas de vérité à lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Car il est menteur et le père du mensonge. Amen. Alors que kanisa ya Mungu, c'est la colonne et l'appui de la vérité. Ni nguzo na musingi ya kweli. Na tuko na baba yetu ni Mungu ye mwenyewe. Wakati tunasema kweli, wakati tunahubiri maneno ya Mungu, wakati tunahubiri maekriture, na siye tunasema maprofondere yetu. Alors que kukisomo cha shetani, la table des démons, abo baba yabo ni shetani. Yeye ni muuaji tangu mwanzo. Hayawahi simama ndani ya kweli. Il ne se tient pas dans la vérité. Unaweza wazia tangu lizaliwaka mpaka leo pastere wenu ni mwanamke. Oh la la! Katikati ya mitume il n'y a pas d'apôtresse. Hakuna prophétesse. Hakuna sijui évangélites. Sijui hakuna pasteresse. Ile haiko Biblia. Na hakuna ancienne de l'église. Habikuwake. Oh reverende sijui pasteur wetu reverende fulani. Mwache ile histoire. Pale mwisha demere ndani ya masonge. Muko ndani ya kisomo ya nani? Ya shetani. Na wakati anasemaka uongo na njo profondeur yake, Bwana tusaidie sana. Meku kanisa ya Mungu hapana. Bana prononcer, bana exposer la vérité, rien que la vérité. Ephésiens chapitre 2, verset yake 12. Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même est à la pierre angulaire. À lui tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être établissé dans le Seigneur. À lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Amen. Amen. Tumejengwa juu ya misingi ya mitume na nabii. Yesu Kristo akiwa jiwe la pembeni. Une pierre angulaire. Mwenye tuko na ngojelea leo c'est vrai. Ni ule mwenye ni pierre angulaire. Me mwenye tuko na ngojelea kwa alfa omega. Karibuni yeye atakuwa la pierre de fête. Jiwe la kumaliza. Ni yeye tena ni nani? Ni Bwana wetu Yesu Kristo. Ni ndani yake. Wakati tuko nasikia maneno ya Mungu, tunajengwa. Tukifanya nini? Tukijenga nini? Makao ya Mungu. Mungu wetu atusaidie sana. Tusome hiyo andiko tena ndani ya 2 Timothée chapitre 2 verset 15. 2 Timothée chapitre 2 verset 15 imeandikwa hivi. 2 Timothée chapitre 2 verset 15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Mtume hapa anamwambia Timothée, me inatuhusu, inanihusu, inahusu wa predikatere wenzangu. Banapasha kamata position, haiko jua kutomboka. Banapasha kamata position ya kudispenser parole de vérité. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. Et leur parole rongera comme la gangrène. De ces nombres sont Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renversent la foi de quelques-uns. Ndio, hizi maesprit za Hyménée na Philette tena zinaexiste leo. Deja mukostate kutu kimoya, kukarne ya kwanza, kuwakati ya mitume, kuwakati ya ba Paulo, deja kuwakati wao, kuwakati ya ba Timothée, kulikuwa ba Hyménée na ba Philette, walikuwa na badanganya watu wanasema ufufuko ishakuwa. Hizi maesprit ziko leo. Batu biko na danganyana, resurrection ishakuwa. Nani aliwaloga?
dignité l'église, toka. Néanmoins, les solides fondements posés par Dieu subsistent avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi des bois et des terres. Les autres sont des vases d'honneur et les autres sont des vases d'usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Amen. Bwana wetu atusaidie sana. Mtume anamwambia Timotheo, ukwe mhubiri ambaye unashimama kwa maneno ya Mungu. Wakati unahubiri, uhubiri la verite et rien que la verite. Bwana wetu ahimidiwe tena zaidi. C'est combat yenye pia tunameni tukimuvumbula mwovu munamna yake ya mitumikio. Hatujarete seulement ku diable wakati anaweza seduire mtu mubusharati, anaseduire mtu muuzinzi, anaseduire mtu mukuiba, anaseduire mtu sijui mukulewa. Hatuishie kule. Me tunafuatilia pia shetani anaenda mbali sana, ni wakati anaseduire mtu kupitia mhubiri. Iko plus dangereux parce que wakati unaona mtu akilewa facilement unakostateke huyo acha sauti ya Mungu. Unaona mtu akifanya uzinzi ama usharati facilement unasema huyu dada ama huyu ndugu alishaacha maneno ya Mungu. Unaona mtu asha jidroge unasema huyu haiko tena mvolonté de Dieu. Unaona mtu ni muuaji alikata mwenzake na mpanga, certainement unasema huyu ni criminel, haiko tena mvoie du Seigneur. Iko facile kuwatambua bila tama lunette, kuwatambua bila mahubiri. Lakini kuna wengine ambao kuwatambua haiko facile, ce sont les soi-disant prédicateurs. Wale ambao Jésus-Christ alisema le faux apôtre. Na Jésus-Christ alituambia mutawatambua kwa mafundisho yao. Na interpelewa na bindi za Mungu, tukue chonjo kwa hiyo séduction ya ba prédicateur. Parce que nao ni combat ambao tunamene. Hatuishie tu kukombaza mwili, pia combat kuhusu prédication. C'est un grand combat. Ce n'est pas pour rien que mutumi aliona tumeshinda juu ya damu ya mwana kondo na tena juu ya neno. Hii neno inakombatre mafosete zote ambazo ba faux prédicateur wanaweza wakatuletea. Bwana tusaidie sana. Ndani ya Acte chapitre 20, Acte 20 verset 27, mtume anainterpele ba ancien munivo ya Mileto. Me hatuko tena Mileto, tuko hapa Butembo nyakati hizo na mahali popote wanatufuata. Musikie shauri ya mtume Paul kuhusu kanisa, kuhusu wazee na muna gani banapaswa jikomporte. Mzee Paul anasema hivi ndani ya Acte chapitre 20 verset 27. Car je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu sans rien cacher. Nimewapatia shauri yote ya Mungu na sikuwaficha lolote. Kanisa ya Mungu aliye hai inapaswa kuwa na shauri la Mungu lote. Ndio frère, nasi pia nous avons déjà tous les conseils de Dieu. Tusikofondre hii verset na verset ambao nasema nous connaissons à partie. Tunajua kwa sehemu. Hii verset mbili prochainement Mungu atupatie muda ni expliquer différence. Mais kanisa ya Mungu nous avons tous les conseils. Mais ile tunajua kwa sehemu selon les écritures inahusu mambo ya mbinguni ambao mtume aliona au-delà du rideau, nyuma ya pazia kwenye watu wanaendea. Maneno ya mbinguni tunajua kwa sehemu. Me kuhusu shauri ya Mungu, kuhusu maneno ya Mungu, kanisa la Mungu aliye hai iko na tous les conseils de Dieu. Ndiyo mtume ametuambia kanisa ya Mungu ni nguzo na msingi ya kweli. Nous avons toute la vérité. Na leo humu nous avons tous les conseils. Oh, Mungu alitupetea hiyo neema
ya kukomprendre Malaki 4:5-6, ya kukomprendre Matthieu 24:45. Hii ministere mbili njo zenye Mungu alitumia kanisa ya leo kusudi tukue na shauri yote ya Mungu. Mezaidi sana kisha kurudi nyumbani ya mtu wa Mungu William Marion Branham akisha aishi Malaki 4:5-6, Mungu ndani ya wema wake, ndani ya upendo wake, leo anatupatia ministere ya distribution kupitia hiyo ministere ya Matthieu 24:45. Mutuma mwaminifu na mwenye busara ambao Bwana ameweka juu ya watu wake kuwapatia chakula chao kwa wakati unaofaa. Olala, le andiko hii inatimia kupitia hiyo huduma pamoja na mtu wa Mungu Ewald Franke. Tuko tunapata shauri yote ya Mungu. Hatupate tena sehemu, hapana. Tuko deja na shauri yote. Ile ambayo ilikuwa amagazine ndani ya Malaki 4, leo nawekwa peupe kupitia ministère ya Matthieu 24:45. Na si ambao tunaamini hiyo ministère, olala, tunaviambrase na furaha sana na tunaingia ndani hiyo program. Tuko banani kusudi tuelewe hiyo mambo. Tunaweza sema sawa Jesus Christ wakati anasema na kushukuru Bwana kwani wenye akili na wenye hekima umewaficha mambo haya, lakini umeyafunulia sisi watoto wadogo. Na kushukuru Bwana. Nasi hiyo prière kwetu iko valable wakati tumekomprendre leo volonté de Dieu. Malaki 4:5-6, Mungu alimutuma kusudi apate revelation na ya magazine. Na Mungu wa upendo kisha depart ya ndugu yetu William Branham, Mungu anatupatia ministère ya distribution Matthieu 24:45-47 pamoja na mpendwa Ewald Frank. Tunashukuru Bwana kwa hiyo huduma ya distribution. Nasi pamoja tunakamata hiyo chakula, tunaingia ndani ya mpango, tunakuwa connected. Olala, nasi tunashukuru Mungu tukimrudishia sifa zote kwa hiyo kazi ambayo leo iko napitikana kudunia. Mungu anatufanya baparticipa. Jina lake lihimidiwe sana. Nilikuwa Actes des Apôtres chapitre 20 verset 27. Mtume niko nasema, car je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu sans rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Amen. Kusudi va berger, va chungaji, va paître église de Dieu. Haiko église yao. Je bâtirai mon église. Mais hapa mtume anaonesha kwamba ule mwenye alisema je bâtirai mon église ni yeye ana établir va ancien kusudi va paître hiyo église. Kuikulisha habatailisha na constitution, habatailisha na makatikisimu, habatailisha na interpretation, batailisha na tous les conseils de Dieu. Basi iko na kazi kumbe. Il faut comprendre kwanza. Njo kalite ya kwanza ya un acier de l'église. Un acier de l'église anapaswa kuwa na nourriture. Kama hanayo, usiende mtafutia useme mzee anapaswa kuwa na bibi mumoya, mzee anapaswa kuwa na watoto wazuri. C'est la parole de Dieu. Mais tout d'abord, à quoi ça sert mzee mwenye iko na mafosete, akuwe na mwanamke mzuri, akuwe na watoto wabie, ne hana shauri yote ya Mungu? Ça ne sert à rien, munenda angamia. Lakini ya muhimu na ya lazima, mzee kwanza, kriteria ya kwanza, akuwe na tous les conseils, à comprendre volonté de Dieu, à comprendre, aelewe nini Mungu iko nafanya leo. Verset 29. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas les troupeaux, et qu'il se lèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner le disciple après eux. Voilà, bien-aimés, les combats que nous menons. Wanaume wenye wanaweza inuka walete mafundisho wengine. Jésus Christ anatuambia, méfiez-vous des pharisiens, mujikinge na chacho. Méfiez-vous des levées des pharisiens, mujikinge na chacho ya mafarisayo. Méfiez-vous des faux prophètes. Mungu wetu atusaidie sana. Metuko na shauri yote tutabaona. Sasa komba kenu meno tuna shauri yote. Hakuna kwenye watapitia. Nous avons déjà tous les conseils de Dieu. Wakati wanakuya navyo tunavikombare na tunavaincre. Parce que victoire
ni kwa upande wetu na tutashinda ma fausse doctrine parce que nous avons la parole de Dieu. Romains chapitre 16. Romains 16 verset 17. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ce qui cause des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre, et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Pour vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet, et je désire que vous soyez sages à ce qui concerne le bien, et purs à ce qui concerne le mal. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Promesi inakuwa kwa wale wenye wanajielwanye na wafo. Ahadi nasema ya kwamba Mungu wa salama ye mwenye atakuya écraser Satan sous nos pieds. Si wenye tuna comprendre parole de Dieu, si tu mwenye tuna discerner les faux apôtres, mitume waongo, manabii wa uongo, si wenye tuna parvenir kujielwanye nao, Biblia inatupromete nasema Mungu wa salama mwenye hapendi migogoro atakuya écraser huyo Satan. Iko Satan par rapport na mafo enseignement hapa mwenye écriture. Iko Satan par rapport na ba frère venye banakoze ma division. Ndiyo, parce que biko animé na huyu Satan. Njo andiko natupromete nasema le Dieu de paix viendra écraser Satan sous vos pieds. Ou le Satan qu'on a tout troublé à travers ses faux frères. Venye bana causer ma division. Venye bana chokozana na ma enseignement. Zenye tuko nazo. Ma enseignement biblique zenye tuko nazo. Notez bien. Mon verset 18. Ah, kakitu peut-être. Ni bien mingi vraiment. Car de tels hommes ne servent pas Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Franga. Nani anatafutaka franga? Fulani konenda mkazi ya Mungu kutafuta franga. Hapana, uelewe. Mwenye haelewe neno ya Mungu, mwenye kodale fo, ule njo wanatayamu mhubiri wa tumbu. Ne mwenye kona hubiri la verite, hataiwake mhubiri wa tumbu. Ule écriture natimiki sema kwamba c'est lui qui travaille pour l'évangile. Mwenye na hubiri injili anakulia muinjili. Mais mwenye na hubiri mafosete, yeye na travaille pour son propre ventre. Donc, il visomo vya ma fausse doctrine, ces prédicateurs-là, vale va hubiri, vale va conducteur, wana travailler pour leur propre ventre. Maloje zabo na makanisa zabo, ni nini? Ni ma entreprise. Mais kwenye parole de vérité, iko enseigné, vale va frère, vale va conducteur, vale va prédicateur, venye manashimama ndani ya vérité, hauna ruhusa ya kusema ya kwamba wanakula franga wanatumikia tumbu. Tina pas raison. Selon la Bible, mwenye natumikia tumbu yake ye mwenyewe ni ule mwenye kuna prêcher fausseté. Donc lara yenye anakula haimerite. Anatumikia tumbu yake mwenyewe. Mais heureusement, bientôt notre Dieu atakuya ba écraser sous nos pieds. Jina la Bwana wetu lihimidiwe milele na milele. Ndio bien aimé, aba ba frère wanaishi chini ya laana conformément na Galates chapitre 1 verset 6. Galates 1 verset 6. Ndio tunaenda ushindi kwa ushindi. Galates 1 verset 6. Mtume aliambia ba Galatia hivi na ni sisi anatuambia leo, je m'étonne que vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile, s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un évangile, s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Dieu bien-aimé, va bien-aimé, va frère, va prédicateur, localement, na kwenye mnatufuata, monde entier, kama haupreshe conformément na mapenzi ya Mungu, haupreshe evangile ya mitume na manabii, haujue yenye Mungu iko nafanya leo,
unaishi chini ya malediction. Ndiyo, unaweza nunua Prado, unajenga nyumba nzuri, mais uko chini ya malediction selon la Bible. Selon la Bible uko chini ya malediction. Mbona niko na kanisa, niko na 5000 personnes, na niko na banamuke wanahubiria ndani. Mbona tushabarikiwa niko na maferme, tu ne comprends rien. Na maferme zangu uko nazo, mais tu es sous la malédiction. Mwisho yako utaishaka mubaya. Que Dieu nous aide. Mungu vraiment atusaidie sana. Ndiyo frère, Galates 5 verset 7. Peu importe unaishi namna gani, kama retenir, kama Mungu akusaidie ukomprendre mapenzi ya Mungu, leo unaishi chini ya laana. Peu importe la zenyu konazo, unatumikia tumbu yako wewe mwenyewe. Anaambia ba Galate, vous courriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher à obéir à la vérité. Cette fliasse ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Amen. Nafurahie moi levain tena na revenir. Méfiez-vous des levains des pharisiens. Hapa mutumi konata ya levain par rapport à ma fausseté. J'ai cette confiance en vous dans le Seigneur que vous ne penserez pas autrement, mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, apportera la peine. Verset 12. Puisse-t-il être retraché ceux qui mettent les troubles parmi vous. Fulani kuna sumbua kanisa yetu, mwenye kuna fosete njo anasumbua kanisa. Me mwenye nahubiri kweli, yeye asumbuake. Wewe mwenye nahubiri uongo, wewe njo unasumbua nini? Wewe njo unasumbua kanisa. Mungu wetu atusaidie sana. Ndiyo, ukue nani kama ulishaingiza vya mubaya kukanisa, kama diabli alisha kutumikisha, Biblia inasema tu apporteras la peine. Utabilipiaka tu. Hawezi ingiza vitu vinavyoandikiwa ndani katikati ya watoto ya Mungu na unawaza dossier inaishia pale. Tu apporteras la peine. Unaweza jikouvrir leo 6 mois, 1 année, 5 ans. Mais wewe mwenyewe njo causer de trouble ndani ya ville, njo causer de trouble ndani ya religion yako, njo causer de trouble ndani ya assemblée, na unakuwa na taya wengine kenjo wa causer de trouble. Tu apporteras la peine. Kuna tumikia tumbu yako we mwenyewe. Na benye biko na masker semble, ba sœur na ba frère, ni ba victime ba soi-disant ministère yako. Bwana wetu apewe sifa sana, na Mungu vraiment atujie msaada. Mbele tuende maliza, nilipenda tumalizie mwa hizi ma écriture na tushie pale kwa siku ya leo. Tukamate 1 Jean chapitre 5 verset 3. 1 Jean 5 verset 3. Maandiko iko mingi sana, seulement wakati haitu permettre. Mahali popote munakuwa, mjue ya kwamba ushindi kuni kwa upande wetu. 1 Jean chapitre 5 verset yake ya 3. Tunenda maliza da quelques 4 minutes. 1 Jean chapitre 5 verset yake ya 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Narejele andiko. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Upendo wa Mungu. Ninampenda Mungu. Ninampenda Mungu. Hapana kumidomo. Wakati unapenda parole de Dieu, tunaona gizi unapenda Mungu. Kumupenda Mungu haiko midomo tu. Nabala Yesu, nabala Yesu, nabala Yesu. Mbona atana ubatizo wa uigizi ni mjina la Yesu Kristo? Mbona atoko musika wa uigizi musika inapashwa kuserve nyele zake? Mbona ata uko mwanamke wa uigizi mwanamke haizi ubiri? Nabala Yesu. Mkristo azali mwinda. Azali mwinda wapi na uko mafosete. Mais Bible inaongeza, lorsque nous aimons Dieu, nous aimons ses commandements. Njo preuve. Mina mpenda Mungu. Ok, je t'amène la Bible. Mina kusomea verset. Ukakatala mama, haupendi Mungu. Ukakatala dada, haupendi Mungu. Ukakatala ndugu, haupendi Mungu. Quand je vous lis la parole, na unapinga parole, haupendi Mungu. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi.
Walishinda juu ya damu ya mwana kondoo na juu ya neno ya ushuhuda wao. Na hapa andiko nasema kwamba et la victoire qui triomphe du monde. Na ushindi ambao unashinda dunia ni nini? Ni imani yetu. Bwana wetu atusaidie sana. Jude chapitre 3. Samahani, Jude mstari wa 3. Parce que ni lettre moja tu. Jude anasema hivi, tunamaliza ba bien-aimé. Bwana awabariki sana. Jude mstari wake wa 3. Jude anasema hivi, Jude, bien-aimé, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui chantent la grâce de notre Dieu à des règlements et qui renient notre seul maître et Seigneur Jésus-Christ. Amen. Touché pale kwa siku ya leo, tutaendelesha prochainement. Mimi mtumi hapa natonya anasema, wapendwa, mimi napenda niwaandikie kuhusu wokovu yetu sisi sote. Nimeshurutishwa kuwatumia barua hii ili niwaonye mpiganie imani waliopewa watakatifu mara moja tu. C'est un combat. Mais ni combat et tutashinda. La victoire est dans notre cas. Mungu wetu atusaidie sana. Na ba enemy ba hiyo imani, ce sont des hommes wenye condamnation kwao haiko leo, ni tangu mbele, ni ba perditif. Na ndio ba faux prophètes, ba faux apôtres wenye wanaletaka vinyi habiko ndani ya Biblia. Mungu awasaidie sana na Mungu atubariki mujina la Yesu Kristo. Mais la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Tutashinda juu ya damu ya mwana kondoo na juu ya neno ya ushuhuda. Mungu awabariki mujina la Yesu Kristo. Tunafika mwisho wa kipindi chetu dimashe ya leo. Tutaomba Mungu. Bwana wetu Yesu Kristo, nasema vile ulishinda ulimwengu, ulishinda dunia, nasi tutashinda. Naonekana bibi harusi ameshinda juu ya damu ya mwana kondoo na juu ya neno ya ushuhuda. Tupatie kama vile Abraham, tuwe wasikilizaji, tuamini maneno yako, na zaidi sana tuwe waaminifu na tuwe watenda wa neno, tuwe waobeisa a la parole. Neno lako likae kwa wingi mioyoni mwetu. Ubariki bibi harusi mahali popote anatufuata, na kila mtu yeyote ambaye alisikia tena predikasio hii. Seigneur Jésus, mimi nimefanya sehemu yangu, nimehubiri, wewe ufuatilie maneno yako. Nimehubiri, wewe ndio Mwokozi. Nimehubiri, wewe ndio mponyaji. Mujina la Yesu Kristo, amina. Bwana tubariki mujina la Yesu Kristo. Tuonane kama Mungu anatujalia tena samedi prochain na 20h 20h45. Ilikuwa ni emission message biblique du temps de la fin ambayo letwa nami asubuhi ya leo, mimi ndugu Ale Paluku. Tunaambia wana wa Mungu ya kwamba tuna respecte mibeko ya chef de l'Etat. Hivi tutakusanyika a partir du 15 août, itakuwa un certain samedi, mais normalement si tutafika sa dimanche le 16 août. Bwana tubariki, tukue mpe pasia. 2 semaines ni kidogo tu. Karibuni tutajirassemble tukichunga la pluie de l'arrière saison. Bwana wabariki mujina la Yesu Kristo.